إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله سنغرينا هل سامبي تلي انرجي دلا دونغو دو رافع 5 heures تماباهم مكو 17 heures نواجلو كلي نبي فوقتا سنغروبا إن شاء الله تعالى. كما بمين كان بهالسا فين دماجي دو نوي كسلام يا كلاسي ديني ركما بيكا ديني كلاسي فلو يبي فمنا نافيون كچا يبي جيا كافين كلاسي دي نيا كلاسي مين كبو مين يبا دام نولاني حقلي ماي بتاني ما كلاسي بيتي نرو فيغا مانونا كاسر مين يربي كيسي اي بوكونا مين لا هاريتي ني نكالا يره نيانغيتا نوفه حرامو يرته يبتي نرو لا ولا amba fo dine turla kunga ala kambe kisoma kuma tumbe minka folo de dine nanya classe juma ka bo abeye woye kada la ilaha illa allah la kada la ilaha illa allah la fo chugo dama bala abe fama at-tauhid woye kada la ilaha illa allah la abe fama al-iman kalimania wafana kore ko kalimania la ilaha illa allah la abe fama fana ko al-aqida aqida ibe femi bla yidis kunna kadala donc ni mbebo kono tawhidu bo kono limaniya bo kono ato be bo kono aqida shamila li kulli hadhihi at-ta'rifat nin kakan kallon kusobe sisa amira adam na folo la anya do kera la katim amba to nin dafabi no de la ilaha illallah limaniya tawhidu aqida amba asrunya bi pour que mamba no lambita flana na no alabatuye sabana ode jugoye nanna ode muamalatuye amba klaseta namba fe ka surunya namba nani na amse kan tlenga ta jugola wasa mo ko fen kuraw me fam ya kuraw soro jikokola ala kaliman ya dama wajuli kundi fadhakir inna fa'ati dhikra wajuli ko nabi nafake mo ko kuma kuraw me ka lonka foni feni awala wala bi anya famu ode wajuli ala kan bela jilen kanda otuma ambeta la ilaha illallah fa folo kitabu dobe yan sigana machine jule kitabu nyena mabadido atoy ash-shahadatani awwalu wajibin ala kulli muslimin ni kora jumaye kitabu nyira to wasara ko ash-shahadatani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah kada la ilaha illallah la awwalu wajibin ko de wajibi folo wajibi ret islam yakono kabla le nyati ati ala kulli insan ma bela jelenka ale de fen folo min wajibelen be haramadem bela jelenka le Sheikh Mohammed Ahmed Ismail al-Muqaddam kitabun lamba toye Mohammed Ahmed Ismail al-Muqaddam ay Qur'an aya de madamata ne ay norla kitabun ina mo de be nor Qur'an aya la kala taala samma bi la me foka tansa ala kambela jelende me أقرأ آية فلان الله تعالى يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآن قرأنا آية فلسة سقرأنا آية من فيهم كلاسة سيسا يقرأنا يعرف لنا من الدين كلاسة بعد من لا إله إلا هو دلا دنيا بين فنا بوكان أبنك بقويا كسبة فمركنا مغوك مولى من تويا أبنك بقويا ngini tara maka odibe itara madina odibe itara duna yurora halanka madi karamo ayta be kire nyinka la ilaha illa allah fente min ba alenye qul alako muhammad afo kitabu dunkewi jifu ani chrétien munde fuye ya ahlal kitab ya kitabu dunkew afu ma ta'ala aw bekana
ila kalimatin kata kuma kana sawa'in bainana wa bainakum kuma kan min kaka an bena wuce au na kaka a wajibi len ba an ka cigo minna a wajibi be au fona kati an na ube kaka ni kuma kaina o ko ni kuma kan miye lasli ka lasl deni kuma te ni kofe an na ube kaka la ka fanga dina te kelenya ai ikira chrétien yo ikira jifu yo ikira islam yo ni kuma kan ke ni ko be kaka la jonya fo ala yarda fo ni ko wasoro kuma bayde o juma nyen alla na'budu illa Allah an kana foyi batu ala ko yaye ninde la ilaha illallah an kana foyi batu o de la ilaha illa Allah o de kore fo ala kelembe alla na'budu illa Allah an kana foyi batu fo ala o de kore an kana sali ka sunka batu ke femere minte ala o de kore la ilaha illallah batu masawara fika na kambulo illa Allah fo ala alla na'budu illa Allah wala ni mi batu masafema kana kambulo la ilaha odi batu masaye batu masafema kana kambulo illa Allah fu ala wode alla na'budu illa Allah kuma kelende don ni yafle haqiqa la ala wode ke folo yede aflana o bila ilaha illa wala sisa ya kontroye wala nushrika bi shay'an kwa kana flanka ko yake alala wa la ilaha illa wulidi ka flankafo yake ala la wajuma nye la ilaha batu masabete fo kelempe e flankafo yake flasa banani otuma ye la ilaha illa wuli la ilaha illa ko kya ko kelempe de la ilaha batu masabete tende aya tobe boy fo kelempe illa Allah kelemi to ko Allah akoro ye ninde ne tara femere batu ki jigi la femere ka kataje jina tongna kebe jina ubatu wala bete yiri batu ni ko garna bi nyaso de la e be fen kante ka fenye ka jow batu ka Allah taala mi sangolo do da ko toy otuma la ilaha illallah wuli kama ye tawhid wuli ye limaniya wuli e ka aqida betina ala kan kisama ni donna tasma kono ite bode a fora ka chaya junubu kelem pdb ni donna kama ite bo junubu to bebe bo junubu to be ni yake ibe bo fo shirku dron voilà o de be qur'ane kono fil shirku dron wallo ne kala o be tentelike kana femere de mafaraka no de kafiri fana de mana do atebo kala kana nafiqiya la munafiq fana bo chugola innal munafiqina fi ad-darak al-asfali min an-nar min ke de fura qur'ane kono ka wala ka jeya ka nasu jeya o de shirku ye inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ka to yafade ala ka fate to yafa o ya damma kumai nka min fura ka jeya ka ta toma o shirku di yan fana atlaka fo qul ya ayyuhal ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah an kana foibatu Allah ko wala nushrika bihi shay'an an kana flanga fo yakala an be kan joya ni de kumai ala ila illa fo katlaka control fana fo la ilaha illa hu ibode ke a control fana kanoke la alla na'budu illa Allah an kana fa wala kan ka batu masai ni alate alla na'budu yani alla nattakhidha ilahan ghayra Allah al ibadatu yani al ma'budu huwa al ilahu al ma'budu huwa al ilahu la ma'buda illa Allah la ilaha illa Allah ala inde foka geleya a contre shirku de ako wala nushrika bi shay'an an kana la ilaha illa contre ke no de shirku ye wala nushrika bi shay'an an kana flanka fo yake alala kana tafemere batu minti alaye ko fra alaka atawla wala ka kuma kana wala yarjatila wala ka ke walawla wala yattakhidha ba'duna ba'dan an do kana nyomina an ka nyemo arbaban ku kanga ko tigu ye ko manga tigu arbabu de ina fo rabbu ya aladi men yorena arbab ika kotigi mimna fo ake ibake da ko minga to ikato odun yekelende mimba fo anka ke ayatu ala kele pede me ambeta do werota katanye mo werota ha ni yakuma bayde abe dine were mo la kachaya kosbe idela kachaya kosbe ma be islam ya fona kono de kanye mo ba do ta dron placing be ala bolon ala ka odru yona ka duma no ye min fo dro be saka do yirebe ne ya krosi do be ala tabla ku karamo kuta ala subhanallah odi kan refle gadani wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba an do kana domina ko ke komi kamma ala ba fo ato o fana ba fo ato ibe ala ta to ka to tigi tala ina fo occidentaux o be kan ka afrique masache o ke chomina afrique masache be o kacha ubuto ka jamana kono ubanga jamana mara ninkika jamana ka ay ni chien na utaro fe no ba fo ni chien an kanye mo ba chien mbe afrique masache be mo ka chare mba bela jelendema
ala mana fo kanga to atala aka to atala mais nous fana be ko non ko an fana tabe he way ubu tuka sokono kamara anga jana sega foy ke numa akola tege ko bawla ni balendo dine were mo fana obo chugola ka nyimo bata no konko do ta nyanyini ka fameta ala ka kitabu daile ay min foni o yontawa o ma yontawa ay nyimo ba kutandro abana ba ñoo man slamo fo la de kumate aywa sufi kumate sufi kan ki janto ko nyere tara sufia sharia ma fe ko sebe ndara sufia sharia ma fe ko sebe amba kalama de sheikhu kota limite de balade sheikhu kota te dara kala me fo lo fi kafla ay min fo ani qur'an be ñogon tawa ana la ka kuma be ñogon tawa ibe so ka to sheikhu tala mais sheikhu kutan ete qur'an fle o ñogon tawa ala ka kuma kan o ñogon tawa o de ka bon sheikhu ye daraje musura ya soro ala ka yamar la badul kama ali ka tu ala kirala donc fo ka tu ala kirala de la ni fo ni balawni ala fle ka fo ka gele ya ni soro ngona ni yora ina ni yeta abedna kono de abe dine be rawla ka chaya abe islam ya fana kono wa be tasra chama fana la de sufiya dronte ne tara shi au fan fa chama bi ne tara suna mogo fan fe a caman be ne tara salafius fan fe a caman be ne tara tasira islamia tasira fan fe na ɲɛmɔgɔ ko limite min b'a la yɔrɔ dɔ be limite ma k'a la limite de b'a la a ye min fɔ ani ala ka kumakan ye ɲɔgɔn ta wa ani sariya ye ɲɔgɔn ta wa n'a y'o fɔ a ye tugu ko fo ka taa sa mais n'a y'o bila aw kana fɔ karamɔgɔ ta kɛ i b'a fɔ karamɔgɔ i tɛ nin filɛ nin ni sariya ma ɲɔgɔn ta dɛ n'a ko ayi halisa a ye tun ta la i b'a fɔ a i bɛ yafa ma de an b'a to ala ta de la i b'a to ala ta de la karamɔgɔ tɛ yen ala de ka bɔ ale ye ala wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi min ta'ala nimbe suraj man kono suratu ali imran aya bi woro ali nani ni mo gombe ka verset ni na beende ambetemi afle ni aya afle ka kuma wara fatuni anyeri famu ni kuma intara dine be fo kata jifu ani chrétien anan silamɛw ko kuma dɔ bɛ yen ko wajibi ye k'an bɛɛ ka kan o la o ka bon kuma bɛɛ o de filɛ nin ye tan nɔ ko la ilaha illallah an kana fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye an kana filankafoya kɛ o de ye la ilaha illahu ye filankafoya contre de ye la ilaha illahu wuli ye la ilaha illahu n'i y'a wuli o de tɔgɔ ko filankafoya an kana ɲɔgɔn kɛ komi ala ka bato tere ni ala mana fo ka min ke i b'a kɛ ale fana mana min fɔ i b'a kɛ n'u ani ala ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la i bɛ ale ta ka ala ta to yen i n'a fɔ an ka code de famille kɔnɔ nin ye an ka faamaw ɲɛ bɛ yɔrɔ caman na ani kuranɛ kuma tɛ ɲɔgɔn ta o yɛrɛ b'a kalama occidentaux minnu fana y'a wajibi an kan k'an k'u ka idée ta min b'a kɔnɔ yɔrɔ dama min ni kuranɛ aya tɛ ɲɔgɔn ta o yɛrɛ b'a yɔrɔ bɛɛ lɔn o tilala ko non ko k'olu ta de ta o kɔrɔ ye an ɲɛ bɛ ala ta in na de mais an ta in de bɛ ta wa o tɛ tun bɛna kɛ k'u ta ka ala ta to yen la ilaha illallah n'a ma kɛ alhamdulilahi an ka ɲɛmɔgɔba farinw n'u wulila ka jihadu kɛ yan ala k'o ɲɔgɔn caya ka wuli ka jihadu kɛ ka jamana karamɔgɔ bɛɛ wele ka jamanaden bɛɛ wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la ka fɔ nin kuma min filɛ ka fɔ nin a ka ɲaɲini o ɲɛmɔgɔ fɔsɔn ala k'o caya an kɔnɔ min bɛ se ka tigɛ fɔ faamaw ye an ka faama ye kelen pe a tɔgɔ ye ko Allah n'an bɔr'o la an bɛ se an ka faama tɔw ma an ka faama tɔw tɛ dɔ wɛrɛw ye a bɛ f'o ma ko mazahiru mulkillah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تدري imana qur'ana aya fila ala ke nabina kuma danfen ga kula tuma ata damna mo be kuma tiala fem na ala ti kuma damna abadam na sursud la batu ani tauhidu non kuma to mun be ka fo ka chaya dongodo ina fo islamia ko be aya fila ashitian afleni wala qad ba'athna nala ba ko nyechiden be ci dron ati kuma to imala o kureni dina sursud be fo yorola wa qad ba'athna haqiqatan ala yachi fi kulli ummatin mantu kabiri Nuhu tulela Musa tulela Ibrahim tulela aywa Yusuf tulela kana fa aywa Musa Isa nun tulela fo manto temina ala kwa ye min cika no mabuna fanya sisa nini kuma e inte kare fa kuma ide ni min cira bema o nyuma nye walaqad ba'athna fi kulli ummatin manto anye chilike gatuma rasulan chiden nye chiden chuma kata munde fuye ani ibudullah ay ala di batu ni de na fora batu dro de tawhidi ebse ki tembiri masaya chugori ka hijaye ka swaye idalentala ni dalentala do beta sokono ka datu ne kimi ni kan yaye mo sumbla yerla ka ta soba foka ta tlebi wallahi idalimba alala do tani ma dalade ibeta datu de kimi kosobe
donc la ilaha illallah de be batu ko fula de be ñogon fe ni a ñi batu doron dalen bilade ni a ne sunna ye doron dalen bilade ka dala wo de la ilaha illallah ye o de to ko limaniya donc ni batu fora yoro ani ni de be ñogon fe bo fen to mun be fola o te fola yan non te fola yan voilà o te fola yan ambi ala ñini kade ولا يتخذ بعضنا بعضا أنت بنولا وما أرسلنا من قبلك وفنا بينه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي على دبتو واجتنبوا الطاغوت إما أيو يرجي فين على فين ببتوني على أيو مبالا ولكن لا إله إلا الله لا إله ودي واجتنبوا الطاغوت إلا الله واعبدوا الله ودي ألف لنيتا نبينك استنباطات دي ألا أن اعبدوا الله ودي إلا الله واجتنبوا الطاغوت ودي لا إله اجتنبوا الطاغوت لا تعبدوا الطاغوت لا إله لأن الطاغوت ليس بإله لا إله لا طاغوت يعبد إلا الله ودي أن اعبدوا الله أي ألين دبتو كما بنا دبر بينتوني أما فيك كما مفاني كما توتك ليندي على يرتشيدين فين تشي مين دودا voilà ani kuma msa munumbo fo dine kono kuma msa chamambe abe hadisa la obe nyairi me do kagri do mimbe fo chiden be ay tani fo kam mo dan fe onye woni to tekele nyede to nun kuma te fola yan aflan de braflan ya ala ko qur'ane kono وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أفلان يتون أني آية فلان من أنت بنالا عليه سورة النحل لكون سورة النحل برسي بسبع أنيورو أمين من لك أساسا على كو وما أرسلنا نما تشيلك من قبلك ككوي محمد ني أني نككا أني مودو يدبك مالي بيبا كلاما أني نككو جابي وكو تشيلين وربنا النبي وربنا على كلا كوفي تشيلين وربنا النبي وربنا على كلا كوفي anko min beda wo isa kelim pede isa dum man ala kra ko fer isa nana isa ala kra nyede anana nyede odi anali min kra ala kra nye odi ya ka chire nyai abena anali flana min ke otaka chire nyai atena mo shima kon chira otaka chire nyai aka rollo de tora parce aka ale de ka jawabe na to ala kra kam jama manton dafe annabi to te chida ale be chi parce ale de kam manton be ale de ka jama famba be dabulu ka salamo yerebe il faut ka chika na ka rollo fuye ala donc aka chire nyai folo odi aka chire ale kuna ala kra nye ale asika fo makale chiri ala kira kofa abada fo mo mtin ito ko yere abada non donc ka chiri nya folo mimbe wodi ya ka chiri nya yere mais ala kira tlela abena chiri nya flamin ke o te to te chiri nya ate fama rasulu abena rôle aka rôle do de be abeno de to dafa pourquoi o ale kelen payer pourquoi o kera kelen payer amake Musa ye amake Ibrahim ye parce que Ibrahim aka manto famba be tutara ala mais chrétien de kacha bi katemi mantom islam dine mo beka hal islam o bi kacha ye donc olu ka chiden kana abe famu sisan donc rôle de tolembe abe nawla o rôle ala kra yo fo kurwa ko nene bola kurwa ko nene jumanye ka femera batuminte alaye ale zezi kana batu parce que mimbe gengela mimbe dona o yale jadi ale kana batu aba fo kana ne batu o de be qur'ane kono nyamin fuye ani ibudullah rabbi wa rabbakum aw kono foy batu fo ala rabbi wode ne isa tigiye wa rabbakum wode aw tigiye nyode fuya abo de fo ala ira haralo donc abeno rôle kele de dafa akanyina maya nyina noblit mala kasru ala kirako walladhi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryama ila akhir al hadith ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. أبنا كروا دي كونداني كروا كونداني pourquoi كروا ni koro de femere kada batutun alako ale nana no de ye aka chide yatmala wa abena laban ko kankari da ka mo yitmama aka mo be chia kosobe parce que abena tmano so mo tara fo milliard ni code la donc abena au milliard ko be o ka se ka sauver o to mun ma sauver santo kundo le folo minu sara ka toro matobe so don tole muna mana wala fana tlela waya da makumai mais akani min ka gina ma yakabena jama famba be wati be akada wasa ko be sauver be ba wori na faka bon ala kalibani ya damma abena fuye konda kurwa ke ka kondane kurwa e juma nye femi be lese ka batu ne bibli ko no be se ka da le sansan bibli ya yira fan na be lese ka bunya akara kurwa ya akara fango fanye ni ba lese de ka tlaki shulai wala ka doya be haramu de bibli ya kondane net mais c'est que le verset bu kayira bele jelena
donc abe na ka rôle de dafa et puis min ka jugu nin beye kurwa ni ale fana jade tun o donc o ya ale batuli de ate soma abada yana ka safa kana ko tinya fo mo ye donc abe naw de la ka kurwa condamné donc munna kara ale o kun fora munna ma ka ibrahim ya anyo kun fana fo akilla nin de be famu nin be de tawhidi isa na kun na lama na tawhid ko de do femere kana batu ala ko o de la ilaha illa allah ye et puis zezi fana o de fo bible fana kono ako ñenama ya bambali mi ni chrétien ba ñi na islam ba ñi na jifo ba ñi na ni be ba ñi na ñenama ya bambali be ba afrika ñenama ya soro sa ya temi ko fote la khara ñenama ya yewa ko be bo mi ñi na ka ba résumé a résumé le fa mbera jele c'est ça Jésus do fo bible kono Jean évangile Jean abendi Jésus ko be ñi na bambali mi anya o kalon kele o kalon ka fo e ala e de batu bataye fla atiatian Jésus yendefu ñinama ya bambali la hareka do aljan ko inte satu abada Jésus ko fen saba doronde do o ka elon o jonye ka alalo itigi ki tigilo aflana ka fo ale de alaye o ye flaye asabana ko ale de ala tingaye Jésus ye kuma ban ale te alaye non Muhammad te alaye Ibrahim te alaye sangolo te alaye jo te alaye non Jésus ye kuma banya fen saba ala kola ika dawla an ya'rifu ka ala lovolo o ki lon ka fo ede alaye fla atnya de saba o katla ko fo ne ka cidenye ka fo ne de fana yi min cione wona ko la ilaha illa allah isa rasulullah isa lila la ilaha illa allah ibrahim rasulullah ibrahim lila la ilaha illa allah musa rasulullah musa lila la aben chodila muhammad lila la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ninde tawhid inde la ilaha atiwli fuka tadnawli dine bebende ka mo tewere fo kaka bonni ante diaka bada wa mo dira ka karamo la rayira bale beyinika sika sitala ite la o défense ala ya fo fambe afo nyaadi chiren bema ka fo ka gele parce que ala ire tade c'est que ta fi gele ka tim ala takan e ala tade ka gele ameta ninkede anjere be ninkede an kanga société la an kan jine ya dabla nga shelu dabla kan nambara o dabla an o ya dlani de o ya harama din ka tade mi la o ya ala ire tade o de ka gele ala mafolo nindi haqiqai ma tisaka fo foy man dabari ba kunfu nyira de kajun katima to be kaduna la ba kunfu wala be green ka do karamo ko ibeni tinya bay fo u kam ko tala o be tala ko si o ba la ala bol babu ala kula qur'an ayaw ta shifle o ba ke bo hoye abe kar sa dema adonata la haray be kisi jodi yira khala kifu yira khala ki sendo fani man ga da famina atolo ni kala ni yonti qur'an ba mbo nyona qur'an be blakene ka khalisa o ba mbo nyona e ki semba na makara ni be kisi no fe na te torala de ba fi yede kunfin chaman be kungo sora la garalo ka sabu yaka bi dado de fene femi ala mana nyininka kantabulo ala ba fodronde wala taqfu ma laysa laka bihi ilm femi loniti la kana dola edu fleki dado na chuguti est-ce que loni bila est-ce que ibe qur'anello ibe nasiru ibe mansukhu lonwa ibe nahwu lonwa ibe balagha lonwa ibe fasaha lonwa ibe hadisa lonwa ulumul hadisi yo karanwa e mani shikara ibe ka karamo zize idu makran karamo tade tjay non karamo tade tjay ou ba contrôle ça adonat e beni yira blani bela munan bal mache isembala mbika kisi foli nti juguye wallahi isembala ala kumani fere wala taqfu kikani dadu ala de wala taqfu kanatu ma laysa laka bi ilm fami lonni tilakani dadu ala abara ibsega fo karabo kan yetu ko fo katisa o yikungoye na kara tinyatigiye ikishira ne tugra kan to ko yer halaki o kan yadama koy me ka fu ibe karamo o jije ki tade be tonye itorala ibsega fo churi ko abubakar kilimbe de tinyatigiye no kari karamo ko umar taala usman taala ali taala tinyatigi ibsega ke kele churi ku fu famba be kal tinyatigi kilimbe de ante machila mo fo kele itorala ibe abubakar lame ibe umar lame ibe usman lame ibe ali lame tinyatigi teke kele nyego tinyatigi kachare nabi kuna ko tinyatigi kele pedi fagara yira halaki yesrabla ni nyaw kan gafo ala kan bela jelen kanda ala ko wa ma arsalna min qablika min rasulin muhammad ne machiden sici inye netara ayaw jati qur'an kono asrunyana nya tanduru surala ninde na tiba fa be so kata mugana aya ayira kacha muganye يربي على بفون يتشيرون شيء محمد جي من قبلك أرسلنا قبلك أرسلنا من قبلك أرسلنا قبلك يتشيرون شيء محمد جي verset 10 أني كوفك تام مغان فان في ودبي mais verset كلام بيه منكو أرسلنا بعدك كون يتشيرون شيء كوفه منكو تشيرون من على كلا كوفه وجابيني وكتا يراناتي قبلك ودبي من قبلك قبلك من قبلك قبلك verset كلام فلاس سبانيا قرآن دالك يربي فلي كاتوموتو mo le tinya nyin ku yikata sega tinya no fi ka di mo mahal ni mana tafe werla mo wax digi bala de bulo
voilà ala ka limaniya dam donc kuma filɛ nin ye min qablika ka koyi muhamadu ye aya mugan ani kɔ ala y'a fɔ n ye cidenw ci e muhamadu ye min qablika koyi ye ka koyi ye qablaka ka koyi ye mais ka ciden ci kɔfɛ n ko maa mɔ kelen ye e min y'a yira n'a tɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ sisan sa problème nana mun a tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ tiɲɛra kan a fana tun kan ka caya siɲɛ naani siɲɛ fila siɲɛ duuru wala hali a kelen de tɛ yen k'a fɔ n ye ciden ci muhamadu kɔfɛ a tɛ yen wa isa ma ciden isa cira fɔlɔfɔlɔ min ye o de y'a ka cidenya ye filanan ɲɛ a bɛna a ka rôle de tora a ka mantonw de bɛ alakira bɔntonw da fɛ ale yɛrɛ ka mantonw ka ca alakira manton an filɛ tile min na bi chrétienw ka ca anw ye donc ni chrétienw ka ɲɛmɔgɔ nana o bɛ faamu parce que ale de ka jama fanba bɛ alakira ka jama fan da fɛ u ka ca silamɛw yɛrɛ ye donc Jésus ka na o bɛ faamu o yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ na ale de bɛ na o bɛ faamu a bɛna rôle dɔ de dafa mais a bɛna kɛ ciden walima a bɛ kɛ ciden siɲɛ fila wa aw ye a dilan ka ye abada ko ciden kɛra ciden siɲɛ fila fɔlɔfɔlɔ a kɛra ciden a tila ka kɛ ciden jɔn la k'o mɛn aw to an ka tiɲɛ ninnu fɔ ka walawala ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ wama arsalna min qablika ne ma ce muhammadu nye min rasulin ma ciden si de cinye illa nuhi ilayhi fa ka sɔrɔ ne ala bɛ wahayu kɛ ka na ciden ma o kɔrɔ ye n bɛ jibril bila ka na k'a fɔ ciden nin ye a cikun yɛrɛ min ye n b'a n'a ci ka da kun min kama ka taa dugukolo mɔgɔw ma dɛ n bɛ n'o fɔ a ye o ye jumɛn ye annahu la ilaha illa ana la ilaha illa ala la ilaha illa bila place la sa la ilaha illa ana la ilaha illa huwa la ilaha illa anta o de bɛɛ ko la ilaha illa allah a bɛɛ de kuma kelen ye ko ciden bɛɛ n ye ciden fɛn fɛn ci muhamadu n ye wahayu kɛ n'a bɛɛ ma k'a f'u ye la ilaha illa ana o de ye la ilaha illa k'u ka to de lase n ka mantonw ma a fɛn tɔw bɛ yen n ko saliw bɛ yen sunw bɛ yen sunw bɛ yen hijiw bɛ yen jakaw bɛ yen jɛnɛyaw ka dabila kalontigɛw dabila nin si ma fɔ yan nin si ma fɔ nin aya dɛmɛ nin si tɛ yan k'a sɔrɔ nin bɛɛ ye haramu de fana ye kuranɛ ayaw bɛ min bɛ haramuya hadisaw bɛ min bɛ haramuya mais k'a fɔ n bɛ k'a kɛ surusu ye min bɛ ci ciden bɛɛ ma olu tɛ kelen ye dɛ kuma kelen bɛ na a ye nin kɛ a ye nin kɛ o bɛ yen mais n ye min ci bɛɛ ma cidenw y'aw ci ni kumakan min ye o ye surusu de bɛ fɔ o yɔrɔ la nin de ye kuma ye wa ma arsalna min qablika min rasulin ma ciden ci de ci e muhammadu ɲɛ illa nuhi ilayhi fo ni ala ka wahayu kɛ ka na ciden ma o kɔrɔ n bɛ jibril caman k'a f'a ye a ka taa mun lase n ka danfɛnw ma dugukolo kan a ka taa mun f'u ye a filɛ nin ye annahu ka fɔ min don la ilaha illa ana u kana fɛn wɛrɛ la ilaha batumasa wɛrɛ tɛ illa ana fɔ ne ana ye jɔn ye o tɛ alahu ye wa n ko de tun ka bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye la ilaha fo ko batuma sɛbɛrɛ illa ana fo ne ana ye jɔn ye o ye ala ye de la ilaha illa huwa batuma sɛbɛrɛ fo huwa ale huwa ye jɔn ye ko ye ala de la ilaha illa anta batuma sɛbɛrɛ fo o ye jɔn ye ko ye ala de anta fɔra ana fɔra allah yɛrɛ fɔra a tɔgɔ de fɔra ye ni ko o fana ye ale de ni ko ale o fana ye ale de donc nin de kɔrɔ ye la ilaha illallah donc a ka bɔ diinɛ kuma bɛɛ a bɛɛ an y'a lase ni min sɔnna o don ni yɛrɛ ma sɔn kuranɛ aya dira fan bɛɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ani aya tɔw tɛ kelen ye de aya min bɛ di cidenw ma ka fɔ a lase bɛɛ ma aya tɔw can bɛ fɔ aya bɛ na siɲɛ kelen de a ye jɛnɛyaw dabila a ye siɲɛliw dabila a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan mais cidenw yɛrɛ citɔ la min bɛ don da o ye kuma belebele ye dɛ a ye taa lase n ka danfɛnw ma dugukolo kɔ kan a fanba bɛɛ ye nin de ye a ye mun lakan fa abuduni a ye n bato nin fila de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ koyi k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ batu fana fɛn bɛ batu ye bilahi a tɛ yen jiko dilanni o tɛ batu ye bilahi a t'a ɲɛ tiɲɛ don a y'a to n k'a fɔ kunfin tana de ye nin ye n b'a lɔ ala ka limaniya dam mais kunfin ninnu e kɔni bɛ duwawu k'u ye ni ala y'u kan u bɛ na yeli kɛ ne kɔni bɛ ala tarifiye ko fɔ abuduni ko kan batu aw de la ilaha illa kan ni ye dɔ wɛrɛ bila batu ye i ye kuranɛ aya wuli i ye ala janfa a filɛ nin ye yɔrɔ bɛɛ n'a ko la ilaha illa dɔrɔn a bɛ batu de la kan voilà an mana bɔ de la an bɛna se juguw ma n da bɛna se juguw ma bi n'ala sɔnna ou bien siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna jugu ye fɛn ba ye dɛ mais kana bila place la min a ma se yɔrɔ min na nin de ye kuma ye la ilaha illa ana fa'budun bɛɛ ka nin durusi la ilaha illa ana fa'budun al-ibada at-tawhid wal-ibada ka ala kɛ kelen ye ka sɔrɔ ka ala bato da ala la k'a kɛ kelen ye ka sɔrɔ k'a bato ka girin k'a bato ka sɔrɔ i ma da la a t'i nafa ka girin k'a sago kɛ a ya sali sun jaka hiji ala sɔsɔ dabila ala tana bɛɛ to yen a sago bɛɛ kɛ e ma da la ilaha illa fɔlɔ nafa foyi t'a la i bɛ da yɛrɛ de la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a sago kɛ nin de ye hakika ye min tɛ yɛlɛma abada n'a fɔra ko nin fana fɔli bɛ gɛlɛya tuguni u bɛn'o fana yɛlɛma tuguni ko i b'a sɔrɔ karisa ko de don subhanallah ni karamɔgɔ bɛɛ tun kumana sisan bɛɛ bɛ lafiya karamɔgɔ lahara laban ɲini ka dɛ ka kuranɛ ayaw kalan ni sera yɔrɔ dɔ b'i pɔ kunna hadamaden dɔ kama i bɛ taa n fɔra i lahara lɔ i ye mɔgɔw janfa i ye ala janfa e bɛ wajuli la don o don k'e bɛ tiɲɛ de fɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ nin yɔrɔ ninnu i jɔyɔrɔ ma se ka lɔ a la i bɛ se aya ma dɔrɔn i b'a kɔrɔ fɔ olu ka timi ten i t'a walawala ala sago ye min ye ko yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye e b'i pan ka timi ten joona hadamaden dɔ kama
ala be dimi de ala ta toy mami kama o de ka boy bolo de ala kan bela jilen kan ambe ala tan fo han ala tan fleni karamo de ansiri ambe qur'an aya karaka ko fo na ya sura anya yelema o yansire o ka njafo na ma yelema fana o ka kala o ka njafo hal no ma njafo o ka kesere doron ayo aya rafleni yalo anye ibrahima takani hakilla o kani siga sitola إبراهيم عليه ركو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الله أكبر لا أحب الآفلين النبي بيد بدأ التوحيد الله فمرتين النبي بيد من التوحيد الله نبي الله إبراهيم نوح موسى إبراهيم أبي إيسا تانيو آية كرانسانسا كو كالو كافي ألو كيل لون كافي دي كيلين كيلين يقول لا إله إلا الله وحدك يكلم بي ودي يقول هو الله أحد نافر كيلين درو ودي لا إله إلا هو لا إله إلا هو دكو برسوبرتي فو كيلين بي ودي علي ني كيلين فو درو إيه لا إله إلا هو فول هو الله أحد لا إله إلا الله إيسا يودي فو النبي بي على كرا ناناكم على كرا تاكا جوغا بي باسكو سانتا اني سبا اتا فو موما اي سالي اي سون اي جاكابو اي هيجيبو اي جوغودلا اي جلم اي دولمي دابلا اي جنيا دابلا اي كانو تيغا دابلا اتافو سانتا فنا اني سبا توغني ni kuma kelen kan ka be wasa ni famera tumbe no ka bo o tumbe fofolo santa ani ko dobere te fola ameta mi tuguni et puis o santa ni saba ko mo mo sara fona islamia ke betal janna ibi ka ite sali ibita ibi dal janna ite salila ite sun ite jakabo ite hiji ibi ka dolomi la ibe mo fagala ibe shunyali la ibe nambara façon bela ibe tlaka do aljanna voilà nindi foka nyoro do foka wala mbe sigama de parce que ndi kuma gilmay mo bulu santane sabayin kono yani ala kira ka fo ay sali ama fo folo na got mami ay sali dabla kira haramu yesisa mais ama fo mo ay sali wo sali dabla be ka haramu ye ni ala kira ko ay sali dabla mais ala kira ma fo mo ma ay sali ke ama fo bo ka sali donc e mo ma sali fo itala ama fo ay jina dabla ni jina ka fo itala ama fo ay kanu te dabla ni kanu te fo itala ama fo ay mo fo ka dabla ni mo fo ka fo itala ala kira mana min fo mami na ka bali do be bali mais yana ka fo ni ya ke fo itala donc comme ay 100 ans ani sabake ata fo mo shuma ay sali ay sun ay hiji ay jakabo ay dolomi dabla ay jina dabla ay sheli dabla ay nambara dabla ibe ni mbeke fo itala ibe tar janna ibe kelimatu shahada fo dron ibe tar janna parce que ala kira ma bali folo qur'an ma bali mais tumami ala kira nana bali ala ko ka toy ni ya ke de torala tumami nayi ballade aballa yani ka bali ala tibna keli bon ni kuma nunu ala khalima ya dama ala kan de metnya folila amena c'est Musa tama Musa mbele ko kalimullah ala kuma nyogo boto Madiana dugudo be ko Madiana mamina problème do sur Égypte aya yara nyini Firauna kana tafaga atari yara sur Madiana yene ani chukoroba do nyona oto ko Shuaib bon o konna la o ya demso dama ay barakoye o ya demso dama mami Isa nabillahi Musa ana muso na dombe kan kasen ko mena Egypte aka jamana kan mo tara chugo jamana berle bini ka fasolla abara sen kata Egypte babna soufe dugutla soufe dibi kono nenela ayabe tasma la yelena ite tasma yelena kuru salve aka muso ni demba ma ba o ben kono ya nenebe mbeta ni tasma do be na mena njala nabillahi Musa atomara kata ile kuru ka yele kata fendo ya nyala kam ala kada ama nyogonye anyala abadan ni ye dombaide atara tasma de yiriju fle ni ye tasma yelem bi afambe mais tasma inte yiriju jini fana yiri bulu kene don ata jini abolo kene don ata jini tasma be kanka boala Musa dabari banna Musa be kalama doron anyabe kuma kan nakabo tasma fanfe ay kuma kan bado me ka bo tasma fanfe ay kuma kan mi me way Allahu ta'ala yere ka kuma kan de ki to du ko ka kala ka kuma kan me mo mi nyame dina ko na ka dogo me mi nyame Qur'an yere ya sabati ya Musa yo doede Musa yo yi alay mu faye aqran ayfle falamma ataha tumamina Musa nana nudiya ay wolili kan me fende be ka Musa wele
wele kan ye mun de ye ko ya Musa Musa ni kuma kan na Musa ma ay wele kan de me wele kan ye mun de fo ko ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكما عند فورا موسى سكي على كما فلاني على دونك بيتان حكي الله على كلمة دما أن يفهموا كفوجا فنت الدين كنا كابي سوريا لا إله إلا كما تكيبي سما ولا كيبي بنياي أكابو كما بي no bora batube na ka kasongana tawla kambi bita surati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.